کہ یہی دین بچانے والے، یہی دین بچانے والے۔ اچھا ایک بات بتاؤ عبد المتین بھائی، جی عطا نوازش عطا، بچانے کے لیے نبی کا گھر بھاگے آگے، صحابہ بھی موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن زبیر موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے، یہ اجلہ صحابہ موجود تھے، وہاں کون؟ حسین ابن علی، قاسم بن حسن، عباس علم بردار، نبی کا گھر یہ آگے بڑھا۔ اتنے میں شعور نے ایک تماچا مارا، بیوقوف پتہ نہیں جس کے گھر کی پراپرٹی ہو وہی بچاتا ہے، جس کے گھر کی پراپرٹی ہو وہی بچاتا ہے۔ وہی بچاتا ہے۔ ارے باپ نے فیکٹری بنایا ہے تو بیٹا بچائے گا، دادا نے بزنس اسٹینڈ کیا ہے تو اس کو پوتا بچائے گا، اور نانا نے اگر کوئی کاروبار کھڑا کیا ہے تو نواسا بچائے گا۔ جس کے گھر کی دولت ہو وہی بچاتا ہے۔ حسین کو معلوم تھا شریعت ہمارے گھر کی، کیا بات، شریعت، طریقت، حقیقت، امامت، سیادت، قیادت، صداقت، عدالت، سخاوت، شجاعت، امامت، حقیقت، یہ سب حسین کے گھر کا۔ اور اگر اس کو بچانے کے لیے حسین نہ آگے بڑھتے تو کون آگے بڑھتا؟ نبی کا گھرانہ آگے نہ بڑھتا تو کون بڑھتا؟ حسین بڑھے ہیں شریعت بچانے کے لیے، حسین نکلے ہیں دین بچانے کے لیے، اور جب حسین نکلے تو خواجہ نے پکار کے کہا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، دین بھی حسین ہے، کیا بات، دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ ہاں دین بھی حسین، دین کی پناہ بھی حسین۔ ایسا حسین نبی کے دل کا چین، وہ حسین فاطمہ کا نور عین، وہ حسین، وہ حسین، وہ حسین قرارے مشرقین، وہ حسین، وہ حسین جو کربلا میں چلے تو ایسا لگے نبی کا انداز نظر آئے، نبی کا کردار نظر آئے، بولے تو نبی کی گفتار نظر آئے، چلے تو نبی کی عادت و اطوار نظر آئے۔ ہمیں دنیا، ابھی اس محفل کا آغاز ہوا ہے، ہم لوگ تو حجرے میں تھے، وہاں برآمدے میں بیٹھے تھے، کسی نے تلاوت قرآن کی ہے، کون حافظ صاحب تھے؟ امام صاحب چلے گئے، امام چلے جائیں گے تو مقتدی کہاں جائیں گے؟ اچھا کہیں اور ہیں؟ ماشاءاللہ جہاں بھی رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے سلامت رکھے۔ امام صاحب نے تلاوت کی، کس نے تلاوت کی؟ امام صاحب نے۔ محفل کا آغاز ہوا، ہر محفل تلاوت قرآن سے شروع ہوتی ہے، ہماری ہر محفل تلاوت قرآن سے شروع ہوتی ہے۔ کوئی مسجد میں پڑھتا ہے، کوئی مدرسہ میں پڑھتا ہے، کوئی خانقاہ میں پڑھتا ہے، کوئی عبادت گاہ میں پڑھتا ہے، کوئی مدارس اسلامیہ میں پڑھتا ہے، کوئی سفر میں پڑھتا ہے، کوئی حضر میں پڑھتا ہے، کوئی دکان میں پڑھتا ہے، کوئی میدان میں پڑھتا ہے، کوئی کھیتوں کھلیان میں پڑھتا ہے، کوئی ٹرین میں پڑھتا ہے، کوئی پلین میں پڑھتا ہے، کوئی فضا میں پڑھتا ہے، کوئی ہوا میں پڑھتا ہے، کوئی خلا میں پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھنے والے بہت، بے شک، قرآن پڑھنے والے بہت، بہت، اور ایسے ایسے قرآن پڑھنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے، ایسے ایسے قرآن پڑھنے والوں کو ایک ہاتھ نہیں ہے، ہاں ایک ہاتھ نہیں ہے، حافظ قرآن ہو گیا، دیکھا ہے کہ نہیں؟ نابینا ہے مگر حافظ، دیکھا ہے؟ نابینا حافظ قرآن دیکھا ہوگا، پیر کٹا ہے مگر حافظ قرآن، توجہ چاہتا ہوں، ہاتھ نہیں ہے حافظ قرآن، پیر نہیں ہے حافظ قرآن، آنکھوں میں بینائی نہیں حافظ قرآن۔ یہ آج نظر آ رہے ہیں، آج نظر آ رہے ہیں، بغیر آنکھ والے قرآن پڑھتے ہوئے آج نظر آ رہے ہیں، اور میرا وجدان کہتا ہے 50 برس کے بعد بھی نابینا حافظ قرآن نظر آئے گا، بغیر ہاتھ والے حافظ قرآن آج نظر آ رہے ہیں، اور میرا ادراک کہتا ہے 100 برس کے بعد بھی نظر آئے گا، بغیر پیر والے قرآن پڑھتے ہوئے آج نظر آ رہے ہیں، اور میرا ناقص علم کہتا ہے 200 برس کے بعد بھی نظر آئے گا، بغیر آنکھ والے، بغیر پیر والے، بغیر ہاتھ والے آج بھی قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہیں، آگے بھی نظر آ
पाएंगे, मगर शुएब डंके की चोट पर कहता है अब कयामत तक ऐसा कारिए कुरान, ऐसा तालिए कुरान पैदा नहीं हो सकता जिसकी गर्दन कटी हो, गर्दन कटी हो, सर नेज़े पर उठा हो और हुसैन तिलावते कुरान करते नजर आ रहे हो। हुसैन नारे हैदरी, 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 या हुसैनी या हुसैन, जिक्र शोहदा या हुसैनी या हुसैन, हैदरी, या अली। नारे हैदरी, या हुसैन, या हुसैन, या जवाब हसन, दो। या हसन, या हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन नेज़े पर कुरान पढ़ रहे हैं। मैंने आलम में तसव्वुर में कहा है, मेरे बात समझ में आई। तुरबते पाके फातिमा पर कुरान पढ़ा, बात समझ में आई। हिजरत की शब कुरान पढ़ते रहे, मदीना से चले कुरान पढ़ते रहे, मक्का पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, मक्के में रहे कुरान पढ़ते रहे, काबे की छाव में रहे कुरान पढ़ते रहे, और मक्का से हिजरत कर रहे हैं कुरान पढ़ रहे हैं, करबला पहुंचे हैं कुरान पढ़ रहे हैं, हिमाचल हुए हैं कुरान पढ़ रहे हैं, पानी बंद हुआ है कुरान पढ़ रहे हैं, दाना बंद हुआ है कुरान पढ़ रहे हैं, असाए हयात तंग हुआ है कुरान पढ़ रहे हैं। जालिमों की यलगार हो रही है, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। अब्बास के बासु कटे, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। अली अकबर की जवानी लुटी, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। हजरत कासिम को खाकोकुन में तड़पाया गया, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। छह माह के शिखर के हुक्म को छेदा गया, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। इस एहसास में भी कि मस्तूराते अहले बैत खतरे में पड़ जाएगी, लेकिन फिर भी हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। जालिमों का हमला है, हुसैन कुरान पढ़ रहे हैं। अरे हकीकत तो ये है, मेरा इमाम जुल्फ़िकार हैदरी लेकर जिस वक्त मैदाने कारसार की तरफ चला है, जुल्फ़िकार हैदरी चमक रही है। हुसैन की जबान पर कुरान है, दुलदुल सवार है, जबान पर कुरान है, जालिमों से बसरे पैकार है, जबान पर कुरान है। कल्बे लश्कर में पहुंचे हैं, काटते जा रहे हैं, मैमना और मैसरा पर आए हैं, गाजल मूली की तरह छाटते जा रहे हैं। यजीदियों को ऐसे काट रहे थे जैसे दरख्तों से बेल कट कट के गिर रहे हो। हुसैन की तलवार चमक रही है, ऐसा लग रहा था हुसैन के बाजुओं में शेरे खुदा का बाजू समा गया हो, ऐसा लग रहा था हुसैन की रगों में सज्जदा फातिमा का दूध नया खून बन के दौड़ने लगा हो, ऐसा लग रहा था सिद्दीक की सदाकत, उमर की अदालत, उस्मान की सहाबत, हज़रत फातिमा की तहारत और नबी पाक की दुआओं ने हुसैन को घेर लिया हो, ऐसा लग रहा था हुसैन का हौसला अली का सीना बना हो, ऐसा लग रहा था कि असहाबे रसूल हुसैन की मदद के लिए खड़े हो गए हो। हुसैन की तलवार चमक रही है, हुसैन की तलवार चल रही है, यजीदियों को तलाकमा करती जा रही है, करती जा रही है, जहन्नम नसीब करती जा रही है, जालिमों को खाको खून में तड़पाती जा रही है। हाँ, मेरे इमाम को घेर लिया गया, मेरे इमाम का मुहासरा कर लिया गया। दाएं से हमला, बाएं से हमला, आगे से हमला, पीछे से हमला, और एक शेर ऐसा लग रहा था कुत्तों के हुजूम में फंस गया हो। वो अली के कछार का शेरे नर जिधर जिधर जाता बितर, यजीदियों को करता जा रहा था तितर बितर, जिधर जिधर जाता बितर, यजीदियों को करता जा रहा था तितर बितर। हुसैन की शुजाअत देखो, भूखा है हुसैन, प्यासा है हुसैन, लाशों पर लाशें उठा चुका है हुसैन, भाइयों भतीजों भांजों और बेटों की लाश उठा चुका है हुसैन, लेकिन टूटा नहीं, टूटा नहीं, मायूस नहीं हुआ, तलवार चला रहा है, यजीदियों के हुजूम में तलवार चला रहा है। 72 जख्मों से चूर चूर जब मेरा इमाम घोड़े की जीन से पर से जमीन पर आया, जालिमों ने इमाम की पेशानी को जमीन पर देखा तो बढ़ गए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो तलवार जिसे भूख न रोक सकी, वो तलवार जिसे प्यास न रोक सकी, वो तलवार
जिसे बच्चों की शहादत न रोक सकी, वो तलवार जिसे अब्बास अलमबरदार का कटा हुआ बाजू न रोक सकी, वो तलवार जिसे प्यास की शिद्दत और भूख की तमाशत न रोक सकी, वही तलवार रुकी है। वक्ते सलात रुकी है, वक्ते नमाज रुकी है। हुसैन ने पेशानी को जमीन पे रख दिया, यजीदियों में कोहराम मच गया। शेम, अमर इब्न साद, हुरमला, खुली बिन यजीद, ये सब आपस में गुफ्तो शुनूत कहने लगे कि मौका यही है, हुसैन की जबान को रोक दो। अब मौका यही है, हुसैन की तलवार को रोक दो, इसलिए कि अगर ये उठेंगे तो भी शायद कल का मौर्रिख ये लिखने पर आमादा हो जाए कि एक तन्हा फर्द ने 22,000 के लश्करे जर्रार को शिकस्त दी। एक तन्हा फर्द, गर्दने बाम कट जाती है, हुल्कुमे बाम कट जाती है। जो बोसागाहे मुस्तफा है, बोसागाहे हबीबे खुदा है। जालिमों ने, बदबख्तों ने सरे हुसैन को नेज़े पर उठाया और उठा के बुलंद कर लिया, और बुलंद करने के बाद एक नारा, एक शोरो गोगा था, हुसैन शिकस्त खुर्दा है, यजीद फतेहयाब हो गया माज़अल्लाह। ये नारा लगा रहे थे, बदबख्त शोर मचा रहे थे कि हुसैन हार गए, यजीद जीत गया। अचानक नेजा उठाने वाले की नजर सरे हुसैन की तरफ गई तो देखता क्या है, हुसैन के लबहाए मुबारक हिल रहे हैं। लबे हुसैन हिल रहा है, जुम्बिश में है, जुम्बिश में है। जालिमों ने नेज़े को नीचे किया और नीचे करके जैसे ही कान लगाए, सारे यजीदी हैरान थे, शशदर थे, परेशान थे, अंगुष्ट बदंदा थे कि हुसैन की जबान तो जुम्बिश में है, होठ हिल रहे हैं, मगर जबान पर न शिकवा है न शिकायत है। अगर कुछ है तो सिर्फ कुरान की तिलावत है, कुरान की हुसैन मैंने कहा है मेरे बाप, ये नेज़े पर कुरान पढ़ने का क्या मतलब? मदीने में कुरान पढ़ा बात समझ में आई, तुरबते पाके बादमा पर कुरान पढ़ा बात समझ में आई, रोज़ाए हबीब के करीब कुरान पढ़ा बात समझ में आई। मदीने से मक्का पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, मक्के से करबला पहुंचे कुरान पढ़ते रहे, पानी बंद हुआ कुरान पढ़ते रहे, दाना बंद हुआ कुरान पढ़ते रहे, अरसाए हयात तंग हुआ कुरान पढ़ते रहे, अदियार की अलगार हुई कुरान पढ़ते रहे। ए मेरे इमाम तब तक कुरान पढ़ते थे जब तक सर तन से लगा रहा। ये सर कटने के बाद, नेज़े पर उठने के बाद कुरान पढ़ने का क्या मतलब? तवज्जो चाहता हूं हुसैनियों, अगर जुमले में सदाकत हो तो सब मिल करके खैर मकदम कीजिएगा। मैंने कहा है मेरे इमाम, ये नेज़े पर कुरान पढ़ने का क्या मतलब? मेरा इमाम पुकार उठा, ऐ मेरे आशिक सुन, अगर मैं आज नेज़े पर कुरान न पढ़ता